Everything all right? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brasil. Bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed 3. En este caso vamos a ver la segunda misión de Desmond en el presente. En este caso, como acaban de escuchar, vamos a ir a Brasil. Y qué mejor lugar en Brasil que un estadio de fútbol, por supuesto. Así que ahí buscaremos la segunda batería, por así decirlo, que tenemos que poner en el templo. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. Bien, aquí salimos de la estación de subte. Vamos a ir directamente al estadio. Fíjense que acabamos de pasar un cartel, si veían arriba de nuestras cabezas, que decía Estadio. Curioso que si se fijan, miren por ejemplo aquí a la derecha en la columna que dice buscado y está mi cara, digamos. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo saben que estoy en Brasil? Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead. No sé qué sería más fácil, si colarme sin que me vea seguridad o robarle a alguien su entrada. De cualquier forma, vamos a colarnos. Yo no sé si, la verdad que nunca se me ocurrió pensar si podíamos efectivamente robarle a alguien el ticket y directamente entrar. Yo lo voy a hacer de esta manera. Si ustedes saben que se puede hacer de otra manera, déjenlo en los comentarios. Capaz que efectivamente podemos robarle a alguien su entrada y entrar de una manera más sencilla, porque ahora van a ver que tengo que ir con mucho cuidado para que no me vean los guardias de seguridad. El de allá, el del fondo, todavía me está mirando. Por eso no puedo salir de los arbustos. Y ahora que está de espaldas, nos matamos. Your target's definitely in the VIP area. Você viu The esse entrance homem? is at the end of this concourse. Chame a segurança imediatamente se o vir. Bueno, les puedo decir por cercanía con Brasil, están hablando en portugués efectivamente los guardias de seguridad, pero no tienen acento brasilero. Probablemente, como el juego es de Ubisoft, que es una empresa francesa, los que estén hablando en portugués sean gente de Portugal, que tienen un acento totalmente diferente. Qual é o seu problema? Aquele cara tá maluco. Stick close to the crowd and you should be okay. Or look for a way around. Ele está aqui! Ele está aqui! O homem dos cartazes! Vamos a tener que buscar Looks like I'm close. Shit. Another checkpoint. You're gonna have to find another way VIP. around. Security's too tight here. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi Watch your nada back, como you're on isso. here. Quem vocês pensam que são?
Sugiro abaixar o tom de voz. Alguém chama a segurança! Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Lo curioso es que hay tanta seguridad, pero los accesos a las áreas de mantenimiento están totalmente abiertas como para que alguien como yo pueda entrar. Almost there, Desmond. She's just on the other side of the stadium. Other side? Y tendremos que cruzar ahora todo el estadio. Vamos a ver. Una vez que terminemos con la misión de Desmond aquí en Brasil, quédense porque vamos a seguir el video con la exploración del templo y Juno o Minerva, no me acuerdo quién estaba hablando, tendrá algunas cosas más para decirnos. Use the catwalks to get across. Y miren, no era un estadio de fútbol, sino de MMA, de lucha. Que también es muy popular en Brasil, pero por supuesto que no llega al nivel que tiene el fútbol. Alguém chama a segurança! Hey! Hurry, Desmond. If he gets away with the artifact, we're screwed. You can't let that happen. Aquele cara tá maluco. Aquele cara tá maluco. Nosotros nos tenemos que focalizar en seguir a Cross. No importa cuánta gente nos esté persiguiendo. Y aquí este árbol está molestando mucho la vista. Bien, ahí terminamos con Cross. Al final no era un tipo tan duro como nos lo habían pintado, porque Okay, head for the metro. I'll hold the train for you. ya es la segunda vez que puedo con él, digamos. Alguém chama a segurança! Y pone aquí, una vez más, es mejor no detenerse a pelear, sino que corramos rápidamente y alcancemos al subte. Aquí me equivoqué de lado. Y listo, estamos fuera. Vamos a volver al templo. Este viaje en camioneta, auto o furgoneta, no sé qué será lo que estamos... Es una buena pantalla de disfraz de carga, digamos. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. Up to you. Exactamente, vamos a hacer eso.
Vamos a ir a conectar la fuente de energía o una batería. Y vamos a ver qué nos tiene para contar la mujer de la civilización antigua, que todavía tiene algunas historias más para contarnos, justamente. Para transmitirnos era la palabra que estaba buscando y no me salía. Bueno, aquí es fácil que no encuentren el camino. Tienen que... ahí está el fantasma, por así decirlo, de la mujer. Entonces saben que tenemos que ir ahí. Ahora, por ahí no saben cómo llegamos hasta ahí. Entonces, ahora les voy a mostrar. Tenemos que ir por aquí. Y no bajar por esa escalera a la izquierda, sino por aquí, por esta rampa a la derecha. Y por esta otra aquí. Y aquí llegamos a la parte más baja. Y a la parte más baja, a la derecha, vamos a... bueno, aquí no. Pero aquí tenemos una abertura. Es fácil que no la veamos, es fácil que nos la pasemos de largo. Bueno, en esa abertura tenemos que entrar y tenemos que trepar la pared. Y aquí una vez más. Y así llegamos hasta donde estábamos mirando. ¿Ven? Aquí estamos. Y aquí colocamos la nueva fuente de energía. What stories the Temple will tell me today? Bien, ahí se nos abrió un nuevo camino hacia la derecha de la puerta, así que está bastante sencillo saber por dónde tenemos que ir. Yo aquí me voy a dejar caer, a ver. ¿Sí? I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation? I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed. Protected. But now it bars your way. Find the key. The past will tell. Sí, ya sabíamos, tenemos que encontrar... Learn anything interesting while you were exploring? We were working on some weird stuff towards the end. Trying to engineer new bodies and store their minds inside computers. Failure after failure. It must have been hard for them. I worry about it too. I mean, they say there's something in here that'll help us. But what is it? Why is it locked up if it's exactly what we need? I don't know. Maybe it's dangerous. Maybe they wanted to make sure only you could reach it. That's the other question. What makes me so special? I guess we'll know once we open the door. Es muy bueno porque las preguntas que uno pueda tener las tiene Desmond y las dice explícitamente el juego. What happened with Lucy? I don't know. I'm sorry, I shouldn't have said anything. No, it's fine. I really don't know. I was talking to my dad about it. It's hard to say. I mean, Juno definitely took control, but I think I agreed to it on some level. I think I let her in. No. That's not right. It wasn't her. Not exactly. It was more like a program. Does that sound weird? It showed me things. What'd you see? That if I didn't stop Lucy, Sturgo would get the apple. We'd all be dead. I still don't understand why she turned on us. I'm sure she thought she was doing the right thing. Lo que les decía que es muy bueno que el juego tenga las preguntas que uno pueda tener metidas en el juego. Implica que los guionistas del juego, o sea, pensaron en que nosotros podíamos tener esas
preguntas y no las eluden, sino que las hacen, y da la sensación de que las van a contestar a esas preguntas al final del juego o durante el juego hasta antes que lleguemos al final. Oh, unbelievable. What's up? Your politicians are constantly referencing the founding fathers, insisting they must have been in support of one thing or another. I have never seen such a blatant disregard for history. That's just typical political propaganda. It's also dishonest and delusional. How can anyone claim to know what these people wanted based off scraps of paper and wishful thinking? They're looking for intent. What these men envision for our country and its future. Idealistic and unlikely. I don't think most of your presidents and senators and judges care what the founders thought. They just want to know how they can bend old words to achieve modern goals. Who cares if they were deists, theists, or wanted a central bank? Why do people need the validation? What should matter is what you, as an individual, believe, and why you believe it. What, are we so insecure that we have to find 18th century letters to validate our beliefs? Oh, look, Mum, a dead man agreed with me. Maybe. If you transpose the letters in his shopping list, you can plainly see he was on my side. Jesus, Sean. That's a cynical way to look at it. Doesn't make it less true. I keep trying to understand how men like Washington, Jefferson, dedicate their lives to the pursuit of liberty and equality, yet have no problem owning slaves. It's hypocritical in the extreme. And your history books make only passing mention of the subject, as if it were of little consequence. They had a war to win. A country's future to secure. How could they deal with all these issues at the same time? Spoken like a true apologist. We hear it today, too, that matters of civil rights and equality must wait. There are conflicts to settle, economies to salvage. What do any of these things matter if the people are not free and equal? All of them. I wish there was a way for us to share what we learned from the Animus with others. Imagine being able to accurately answer questions about the past, or experience lost civilizations. But how would you cite it? We can't just reveal the machine's existence to the world. Why not? Desmond's right. It would be dangerous. And we still haven't found a way to manage the bleeding effect. Maybe when we're done saving the world, we can look into it. Even if we do manage to stave off the apocalypse, it's not like the Templars are simply going to disappear. I suspect our fight will continue long after this latest battle is finished. Oh, look at the time. Oh, doesn't time fly? Look, I think it's best we get you back in the Animus, Sí, pero antes de ir al Animus, vamos a ver esta escalera que se nos abrió aquí a nuestra izquierda. Primero voy a ver si mi padre al final tiene algo para decirme. Se ve que no me da no me aparece el prompt para hablar con él. Así que vamos a ver por aquí. Vamos a investigar un poco más de este templo. Approached, one that was dark and cold. It would consume us, for we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice, not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Fíjense que en el Assassin's Creed 1 y hasta en el Assassin's Creed 2 la historia era muy buena. La historia era muy... a pesar del final del 1 que nos deja no entendiendo nada,
era bastante clara y era bastante posible de creer. Era una historia sencilla, era una historia muy buena para mí. Y acá ya se volvió totalmente bizarra. Además, estamos tratando de salvar al mundo de una amenaza que desconocemos cuál es. Y todavía no nos dicen, o sea, nos dicen, sí, hay una amenaza al mundo. Y nosotros hicimos muchas cosas para tratar de salvarlo. Pero nada funcionó. Hicimos esto y esto, pero ¿cuál es la amenaza? ¿Y por qué todas esas soluciones? ¿Qué tienen que ver con esa amenaza? ¿Por qué intentaron, por lo que yo entiendo, quitar la mente del cuerpo y dejarla en una computadora? Porque los cuerpos iban a morir todos, la gente no podía sobrevivir de ninguna manera. Es muy bizarro, se volvió muy bizarro y muy poco conciso, muy poco claro. And the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger, something better? So we forged a new vessel, one that might endure. It proved easy enough to enter. But to leave required something more, something wrong. And so this too they abandoned. I wondered though, were they right to turn away? Entiendo que ustedes, entonces, estas memorias que yo estoy teniendo de ustedes es que ustedes consiguieron entrar en esa forma de mantenerse a sí mismas y a pesar de que estaba mal. Vamos a ver. A medida que avancemos en la historia, no nos queda mucho porque después de que terminemos con esta exploración de Desmond, del Templo, y volvamos al Animus, vamos a empezar la secuencia 9. La secuencia 9 la vamos a hacer en 2 videos. Y no se olviden que son 12 secuencias, así que ya estamos en la recta final. Y aquí en este espacio es donde va la próxima fuente de energía. ¿Ven el recuadro de luz? Bueno, lo estoy tapando yo, ahí está el recuadro de luz. Ahí va la siguiente fuente de energía, la siguiente batería. Todavía no la tenemos. Tenemos una misión más de Desmond todavía, a pesar de que nos quedan solamente 4 secuencias, la 9, la 10, la 11 y la 12. Nos queda una misión más de Desmond en el presente. Ahora vamos a volver al Animus, porque mi padre sí, sin tener nada para decirme, efectivamente. Vamos a volver al Animus, vamos a volver con Connor, vamos a hacer la secuencia 9, como les digo, en 2 videos. Así que espero que les haya gustado, dedito arriba por favor y suscríbanse, y espero sus comentarios. Hasta pronto. Look at that. I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. Guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond.